যত্ন ও আমদানি যত্ন তাকে বুকসন যত্ন আশীর্বাদ খাইবে যেরে হনে নিরব যত্ন কয় মেশিনের রাস্তা থেকে শুরু খাইলে যে বিভিন্ন ধরনের কারখানা উন্নতি তেমন নিরব না উন্নতি খাই বদল ফাইবে যে বিশেষ করে আর 20 কিলো বান্নলে তুফান গ্রুপ রক তিনটা টাইলে লিখাই তো হইলো আতলাও বেসরান ও 12 তারিখ ও 20 কিলো বাংলা জাপানে তো পাই নাই আর মানে তুফান গ্রুপ রক 20 কিলো বাংলা তুফান গ্রুপ নেই কাছে শুনে যাবে ব্রক তুমি তিনটা টাইলে লিখাই তো হইলা আতলা বাংলা আর বিজেপি সরকার ফাইলে 2000 যুবক আর বিজেপি বিহার 2000 যুবক কোন পাইয়া তিনি প্রধানমন্ত্রী আগামী 12 তারিখ 17 তারিখ জাপানে তো পাই মারি কথা সময় অপেক্ষা ও তিনি রেল ने ठेके ने संग प्रमाण माउई मा जैके फाना তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার সুনাম ছিলাই এবং সরকার সুনাম যা ছিলাই হাই জাগে তাদের খানা লাসে তিনি টাঙ্গারে লাসে তিনি টাঙ্গারে অচিনে তিনি বাংলাদেশ পার্টি জনতা পার্টি যারা সিটে নেতা আছে যারা পাইনি যতনে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি লাগবে ভাইসা তোমরা জুড়ে ভাই সামনে ভাই দিনা গই হলো যতনে মিছিল সামনে জানে হিনাইনের অনুরোধ খাই যাব নিরাজ যতন সাবি মানে অনে তাকে জোরাবে ভোট হই जों ভোট হই কপ্লাই খালি 5 বছর যে সুযোগ রাখা কিন্তু 5 বছর আমজানি তাবো পর্যন্ত কোনো ডেভেলপমেন্ট সামং উন্নয়নের সামং আমি চেপি না দাজিনা পে আরে বাবা মডালিনা পে আরে যুবা মডালিনা পে আরে মহিলা মডালিনা পে আরে কিষান মডালিনা পে আরে চারটা মডালিনা পে প্রশাসন ব্লক থেকে দপ্তর তমনি 13 টিএল বিসিংটি जों मास्टरनि डाइरेक्ट फान्ड के बनारो राज्य सरकार सा नांगलिया एडीसी हापांगो बादिक सनानाय दिल्ली वर होनाय दिल्लीनि डाइरेक्ट हापायसिनाय निरौ या कुंगाय बासाय थांसि दे हिमजां मासि 21 सन शेष खाय रखा गफानाव स्काय रवै তিনি প্রদূত বহুনি নেতৃত্বে তিনর পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া তাকো পাইথাং তার মাখা জিরো নিজেরা বেশি আগরতলা জায়গা পাইলে খা কলকাতা পাইলে খা শিলং পাইলে মাখা বড় গ্রেটার তিরবলাল মাখা কিন্তু বাকি চিনি বড় জায়গা ক্লাইমা তো সাইতে মানখা তিনি এডিসি নমথাং তনাই রাজ্য সরকার ও রাজ্য সরকার রাং কোটি কোটি 37 কোটি রহমানি রাং কোন হিসাব করে যিনি সুমুখ হাগো সিনিবাঙ্গে 18 কোটি রকম মানে হিসাব করে নিরনি ডেলিগেশন রাং হিসাব রগই তিরপুরা সরকার ওদি নিরনি মা থাইনা না ফাইদা মাছি হিসাব রমাইয়া নামালিয়া তাক সামালে রাজ্য সরকার রাং রইও হিসাব বিলাং আবাজ নিরনি 5টা বছর যে সাবানি দালার পয়লা তোমার শাখা এনজিও সেকেন্ড শাখা পয়লা জাতীয় ওলপাতি নো কম্প্রোমাইজ কনসিলিয়েশন সলিউশন apa bara thangga takura hani bangoy kus na kus milega phu kus na kus ni meaning le taba kha de manai ha bufang de manai ha chara de manai ha single mairung 80 কোটি বড়না মাইরung manglang sarai tong takuro tini 700 টাকা নি 2000 বাতা খাই রখা জানো অন্নপূর্ণা তংলাই পরিবার বড় অধিকার বাহাকে মানাই নিনি বুড়ি আসাইলে হাঙ্কে 50,000 নন ফিক্স ডিপোজিট খাইয়ে 18 বছর পূর্ণ নাই আপনাকে 1.5 লাখ থেকে 1,60,000 মাসি নাই যারা অন্নপূর্ণ তংলাই রক এই পরিবার যারা 18 বছর পূর্ণ হাঙ্কে নিনি বসা কাইওয়ানি বুড়িনো কাইনানি হিঙ্গে 50,000 ফ্রি এন্ড কস্ট সরকার অফিনাই আপনি বাঙ্গুই নিল গতনু তিনি কার্যকর্তা বড় খুশম আরে রাংতা হাইবানি
बुखुक संगते रांसा खानि ताखु संनो आं कयनान मुचोबो जों एडिसि अमर पाइले हा माने एडिसि हा पांगो सिनि जातिनि मुक्ति मा सिनाय बनि सारा कोनो केबो भारतीय जनता पार्टीनि सारा केबो रमानाय गरै ताखु र हानि बांला कयनाय तिनि दिन जतनो हिं लागि नै लाजा जों शुधु 12 तारिख इलेक्शन 17 तारिख घोषणा होनाय आफ्रासे जों तिनि विजय मिছিল हाके तिनि हिंतै 17 तारिख जों और आं फायै विजय मिছিল जत बाके रं सिलायो हा वारि वाखंके तंलायबाय एनेबा आह्वान रबै तिनि अमर ताखुनो कप्लाय कबां बुटबाय पास खायरबै तिनि 28 सीट तबगै एडिसि टीटीसीएलसी जों तबना निबांगै जतनो आह्वान खायै हानि नामसिनि যুবক मोर्चा कार्यकर्ता महिला मोर्चा कार्यकर्ता किसान मोर्चा থেকে শুরু করে যতনো आनि हामारि निलनि थानि मालांथों निलनि हामारि आनि रक प्लंलांथों बीजेपी नि बिसिंतै जों हास्टेगो सरकार फायै एटीसी सरकार फायै टेरिटरियेल काउन्सिल मालांस्थिं हनै आं किसी सांगना मेसेज हमनि बिसिङो कक सावै आनि रुपायरका जय हिन्द वन्दे मातरम तिनि किला कन्स्टिट्युएन्सि पाइलांस्थिं बिजय मस्त हामबाय जतनो आं ता बोसानाय उला बोसानाय अमर जमातिया कैंडिडेट बेसि कतरिया मिरक्सि कप्लाय मांगनाय अमर जमातिया कैंडिडेट बर कथाया मिरक ताकले जिति मा फुंनाय फाइने बेसकां 2 तारिख हमाने सिनिबा ताबो रको आले कल सब पैखा 3 तारिख सिनि किल्ला 20 किल्ला बाग माने समस्त कार्यकर्ता नामै रैली खाइनाय 3 तारिख सिनिबा एक्स एमपी समीर उरामजी फाइनाय 3 तारिख 2टा समय किल्लाबा समस्त 20 किल्ला बाग माने कार्यकर्ता नामै रैली खाइनाय ते तिब्रामा थानि नेतृत्व रनायबो जयनिं खाइनाय नों रेडी दे 3 तारिख जों ताका जेबो कप्लायनाय तावानो ताको बुकुरक गोबां मा बुटबाय कप्लायनाय 20 किल्ला बागमा जेबाबे जुबक रक जेबा तुफान ग्रुप रक साक्तार दंगो जेबाबे महिला मोर्चा रक साक्तार दंगो जेबाबे सिनियर लिडार रक साक्तार दंगो 20 किल्ला बागमा जेबो बीजेपी नि एमडीसी नि रक मासिनाय 3 तारिख अरे फाइने ताको पे बुकसनो कयनाय सिनि बांगानि खबर काहा दंगो 3 तारिख समीर उरामजी एमपी ब फाइनाय बनि बसकांगनो तिब्रामा थानि नेता रक जयनिं फाइनाय निरक जत आमोसनो मा फाइनाय निरक फाइबे नाम 3 तारिख ए आसु कक सावैनो 3 तारिख मा सफा कारगया अमसाय रैली कतरंनाय अमक बा तुफान ग्रुप नि रैली कोसि मुंसा बियाखो 3 तारिख अंकनो 20 किल्ला बागमाने समस्त कार्यकर्ता अक्रा चाक्रा बुरा बुरी सिक्ला सिक्ली जतनो मा अंशग्रहण मा खाइनाय ओ कक सावैनो तिनि रैली न अनुपारिजका जतनो खुरुगा बीजेपी जिंदाबाद भारत माता की जय।